बात कड़वी है लेकिन सच्ची है ना फ्रेंड। क्या बात बोलने वाली हूँ पहले तो बताओ। पहले बोलने वाली हूँ जो रास्ते में हम लोग चल रहे थे, जो हम लोग चलते हैं ना रास्ते में, पैर में कीचड़ तो दब ही जाता है ना, पैर में लग जाता है कीचड़, तो नॉल नहीं आता है आपके पैर धोने के लिए, है ना। आपको जाना पड़ता है नॉल के पास पैर धोने के लिए। इस तरह ज़िंदगी में पैसा कमाओ, बहुत कमाओ, लेकिन 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 गलत तरीक़े से नहीं। जो मेहनत वाला होता है ना उसमें कमाओ, उसमें देखो थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन बहुत रंग लाता है। मेहनत का पैसा बहुत रंग लाता है, बहुत बहुत रंग लाता है मेरा दोस्त। मेहनत करके जो पैसा मिलता है, जो खुशी मिलता है ना, और अगर तुम दूसरे चीज़ में अगर तुम चेष्टा करके पैसा कमाओगे ना, इतना खुशी तुमको नहीं देगी, तुम्हारा चैन लूट लेगी। तुम्हारा देखो आँख से पानी आ रही है, ये मैं रो नहीं रही हूँ, मेरे को आँख में ये सब घुस गई है इसलिए मैं रो, थोड़ा आँख से पानी आ गया है। सॉरी 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 सॉरी। तो क्या बोलने वाली थी, जो कमाओ ज़िंदगी में पैसा, अगर गलत तरीके से अगर पैसा कमाओगे ना, तुम्हारा चैन सुख सब कुछ बर्बाद हो जाएगी। और मेहनत करके अगर पैसा कमाओ ना मेरा दोस्त, सुकून सा चैन मिलेगा, सुकून सा खुश रहोगे तुम, इतना खुश रहोगे, अंदर से खुश रहोगे। देखो अभी भी आँख में कुछ जा रहा है, मेरा आँख जल रहा है, ठंड भी लगा है। एक मिनट रुको, एक सेकेंड। यहाँ पर मेरा नाइटी है, नाइटी से ही पोंछ लेती हूँ मैं। बोलो तो मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ क्या? एक फ़ोटो उठा लेती हूँ इस फ़ोन से। इस फ़ोन का एक भी फ़ोटो नहीं उठाया मैंने शायद। नल को देखकर फ़ोटो उठाती हूँ। कैमरा ऑन करके क्या सब करती हूँ ना। देखो मैं आज भी यहाँ पर वीडियो बनाया हूँ रूम में, मेरा तबीयत यहाँ पर बनाया हूँ। ये मेरा डिम लाइट है, ये मेरा বোন, আমার বোন কুম্ভমেলায় গেছিলো, সেখান থেকে জল নিয়ে এসছে, সেই জলটা রয়েছে। আর এটাই আমার মেয়ের রুমটাই আমি ভিডিও বানাই। এটাকে এখন অফ করে দেবো। এক এক করে সব কিছু এখন শেষ করব। এই ভিডিও বানিয়ে নিলাম, এই এখন এগুলো সব খুলবো টুলবো। ঠান্ডা ঠান্ডা লেগেছে, চোখের মধ্যে এই অব্রগুলো ঢুকে গেছে তো, আর চোখ থেকে জল বেরোচ্ছিল বন্ধুরা, সরি তার জন্য। এরকম আমার কানাম বলরাম বসে আছে, আমার কানা বসে আছে, ওই দেখো, দেখেছো আমার কানাকে? এটা আমার কানা, ছোটোটা হচ্ছে রাধে রানী। ওরা সেজে গুজে সব বসে আছে, ওদের খাই দাইয়ে দিয়েছি, লেবুও দিয়ে দিয়েছি একটা, ওরা বিকালবেলা লেবু খাবে। ওরা বসে আছে, ভাত টাত দুধ টুধ সব খাওয়ানো হয়ে গেছে, আমার কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে, বানানো সব কমপ্লিট হয়ে গেছে। চলো তোমাদের দেখা হিরার জিনিসপত্র সব কিছু। পাপিয়া রে, এসিটা এসে অফ কর। এগুলো কি ভেজা জামা কাপড়? দাদা কি বলছিল? কি বলছিল? ওই যে সে তখন ওই জামা প্যান্টগুলো নিয়ে গিয়ে রেখেছিলাম তাই। ও দিদি কি রান্না করলে আজকে আমাদের বাড়িতে? এদিকে আসো দেখি, বলো দেখি। লজ্জা পাচ্ছ? হ্যাঁ, রিল বানাচ্ছি না তো। কি বানাচ্ছ, কি বানিয়েছো বলো? ওই মাছ আমি সবটা দেবো না, কেটে একটুখানি দেবো, বলো। মাছ রান্না করেছি। হ্যাঁ, অনেক পথ করছো তো, বাটি 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 করে। ওই ঢেঁড়স ভাজা করেছি। হ্যাঁ, আর হচ্ছে ওই কি বলে সিদ্ধ সবজি, ওই সিদ্ধ সবজি বানিয়েছি। তারপরে পটল চিংড়ি বানিয়েছো? হ্যাঁ। আরে বাবা, তো হোটেলের মতন খানা বানিয়েছো। পটল চিংড়ি বানিয়েছি। দিদি অনেক কিছু রান্নাবান্না করে নিয়েছে। বাজে 2টো কি 3টে বাজে। তো আমার রুমটা দেখাই, আমার রুমটা খাওয়া দাওয়া সব রেডি করে রেখে দিয়েছে, বসে আছে। আর তোমাদের বলবো যে সাবস্ক্রাইবার সরি আজকে আমার কী হয়েছে, খালি তোতলাচ্ছি।
সাবস্ক্রাইব করার জন্য, শেয়ার করার জন্য, লাইক করার জন্য। আর 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 ভালো লাগলে কমেন্ট মে বলো যে এমন তোমার ভিডিও ভালো লাগছে, খারাপ লাগছে। ঠিক আছে, টাটা।